टायम दितात ते सर उलयतले आनी आयज आमी हांगा जमल्या आनी प्रकाश महिलेचे सरपंच साखरबाग येयल्ले आसा लाईट पेटे दोतोरा कडेन मागता लाईट पेटे दोन्ही दोतोरा कडेन मिस्टर एंड मिसीस सावंत तेंच्यांनी म्हत्व आसा तेजेर म्हाका दिसता जे बरें काम करून येयल्ले आसा तशें सुरवातीक सांगलें म्हापशां जे 2 वॉर्ड पडटा जाल्यार कॉन्स्टिट्युन्सीचे खर्चे आनी आमी नाशकोना येयला आनी प्लॅनान जेन्ना हो कॅम्प तरेतरे आख्खे गोंयांत चालू आसा तेन्ना आमचे कॉन्स्टिट्युन्सीन हाडचे आनी दोतोरान तेजे टिमीन हांव आमचे मदीं जयेश आहा जयेशा कडेन मागता स्पिकर येवचे हो कॉन्स्टिट्युएन्सी म्हाका दिसता एंटायर हातून जरी हांव आय बिलोंग टू बिचोली कॉन्स्टिट्युएन्सी जाल्यार सगळ्यांत चड जर कॅम्प जाले तर 3 कॅम्प हे अंडरा कॉन्स्टिट्युएन्सी जाले आनी दॅट इज बिकॉज ऑफ द इनिशिएटीव ऑफ रिस्पेक्टेड टिचर्स तर हो कॅम्प म्हटल्यार कितें आनी हेजो फाटल्यान उद्देश कितें आहा तेजें ब्रीफ सांगता तुमकां ऑनरेबल CM डॉक्टर प्रमोद सावंत अंडर द लिडरशीप ऑफ ऑनरेबल प्रायम मिनिस्टर नरेंद्र मोदीजी हांचे एक अशें विचारान आयले की आमचे जर आमचे जे वाठारांत सगळे लोक आसता स्पेशली बायलां महिला वर्ग आसता जाणटे आसता ते बरेच फावट आपली हेल्थ निग्लेक्ट करता आतां बायलांक सगळ्यांक खबर आसा की आपल्या घोवाची काळजी घेता भुरग्यांची काळजी घेता जाणट्यांची काळजी घेता घरांतल्या सगळ्यांची काळजी घेता पूण आपले जेन्ना वेन इट कम्स टू देयर हेल्थ ते निग्लेक्ट ना फाल्यां वता परवा वता असो कांय ना आंगार घेता आनी देर आर सर्टन थिंग्स वीच प्रोग्रेस डिसीज आसा त्यो जे दुयेंस आसा ते प्रोग्रेस जाता आनी सर्टन स्टेजीर पावता जेतून एक तर लायफ टायम वखदां घेवची पडटा ऑर स्टेज वेरेन देर इज नो क्युअर सो अशेंच ऑनरेबल सीएमान दिसलें की हे जे आमी अशें करच्या पेक्षा आमी लोकां कडेन वचपाचें बायलां कडेन जाणट्यां कडेन वचपाचें थंय तांकां कितें तरी हे उपाय जावपाक जाय आयडेंटिफाय जावपाक जाय जे हें आसा दुयेंस आसा पळय ते आयडेंटिफाय जावप इम्पॉर्टंट आसा त्या टायमार वन्स आयडेंटिफाय यू कॅन ट्रीट इट इन अ बेटर वे सो म्हणून हो चॅक बाय दोतोर 1.0 म्हणून सुरवातीक केलो जेतून बायलांचे जो हें आसा चॅकअप आसा ते फ्री ऑफ कॉस्ट करून घेतले ते करता आसतना ताका जाणवलें की थोडे वखदां आसा थोडे डिसीज आसा जे घराघरांत पावले आमच्या जे दोन आर पडले लायफस्टायल डिसऑर्डर्स किंवा मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स तातूंत जे आमकां डायबिटीज आयले जॉयंट पेन्स आयले हायपरटेन्शन आयले कोलेस्ट्रॉल आसतले एसिडिटी आसा डायजेस्टीव डिसऑर्डर आसतले तरेतरेचे स्कीन प्रॉब्लम जेतून लोकांक दिसान दीस वाडत आसा लोक निग्लेक्ट करता आसा आनी फुडें फुडें जितले वाडटा तो जेन्ना प्रॉब्लम जाता तो एकट्याचो प्रॉब्लम उरना तो आख्ख्या घराण्याचो प्रॉब्लम जाता और आख्ख्या समाजाचो प्रॉब्लम जाता बिकॉज एकटो जर घरांत जर डायबिटीज वा कितें प्रेशर वाडलें ताका जर स्ट्रोक आयलो पॅरलायज जालो जाल्यार तो फक्त एकटेच प्रॉब्लम जायना आख्खे घराणे आसा पळय ती बायल आसली भुरगीं आसतली फॅमिली आसता सगळे आख्खे हेका प्रॉब्लम जावन ते मागीर लॉंग टर्म इट बिकम्स अ प्रॉब्लम टू द एंटायर सोसायटी सो ताका दिसलें की अशें कितें करपाक जाय तर आमी लोकांक हे ट्रिटमेंट दिवपाक जाय म्हणून तांच्यांनी हेल्थ विथ आयुर्वेदा चॅक बाय दोतोर 2.0 असो जो कार्यक्रम आसा तो सुरू केलो आनी आयज आनी हांव सगळ्या कडेन मागता हेजो तुमी बऱ्यापैकी फायदो घेवपाचो हे आज आमी दनपार मेरेन 2-3 मेरेन तरी रजिस्ट्रेशन करते आनी सगळे पेशंट जाल्या शिवाय आमी हांगाच्यान वचचे ना सो बरो वन्स अगेन आय रिक्वेस्ट ऑल द चड उलयना बट थँक्यू म्हणटा सराक कितें तरी आयज आयुर्वेदीक डॉक्टर जो संदीप आनी तेजी मिसीस ज्योती हांकां हांव चडांत चड देव बरें करूं म्हणटा तेंच्यांनी आयज आमचो टायम आमकां दिलो आनी आमच्या नाशवळ्यांतले थोड्यांक आयुर्वेदिकाचे जे ट्रिटमेंट आसता मेडिसीन आसता हे बद्दल तांकां कशें कितें तांकां मेडिसीन दिवपाचें आनी ते लोकांनी घेवपाचें आनी जे दुयेंस आसा तेजे वचून मातशें पयस रावपाचें फर्स्ट ऑफ ऑल आमी आयजच्या जनरेशनान आमी कितें फास्ट फूड हें जें कंज्यूम करता तेतून आमकां खुबशीं दुयेंसां लागू जाता तशें लोकांनी हांव प्रिफर करता लोकांक कितें घरचें खावचें जें करून आमी चड करून आमकां दुयेंसां फुडें बरें आमच्या हेल्थाक मार्ग हें जावचें ना आमचें हेल्थ बिगडचें ना सो हांव मागता तुमचे कडेन सगळे कडेन चड की तुमी तुमचे हेल्थाची कॅर घेया आमचे आयुर्वेदीक डॉक्टर येयल्ले आसा तेजे ट्रिटमेंट घेया ती जी मेडिसीन दिता ती घेया लॉंग प्रोसेस मेडिसीन आयुर्वेदीक म्हणजे आपली पयली भाशेन ज्या टायमार डॉक्टर नासले तेन्ना आयुर्वेदीक आसले
हे पयलीं डॉक्टर आसले आतां डॉक्टर आमचे भरपूर येयल्ले आसा बस तरी मागता सगळ्या लोकांक मेडिसिनान तरी आनी ताचो बरो उपयोग करून घेवचो देव बरें. 2 कॅम्प ऑलरेडी केल्ले आसा. रिस्पॉन्स वॉज व्हेरी गूड. म्हाका शक्य बरो ते सगळे कुशय गेले इन द कम्युनिटी हॉल आनी आयज हांवें थारयलें की आमी हांगा जर नॅशनल वयर कित्याक लोकांचे खूब खूब फोन येयले सर आमगे आयुर्वेदीक ट्रिटमेंट इज अ स्लो ट्रिटमेंट बट शॉर्ट ट्रिटमेंट. ॲलोपॅथी आसात पूण कितें आतां हे ट्रिटमेंट एज आमचो डॉक्टर प्रमोद सावंत ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर ऑफ गोवा ताणें फुडाकारी घेवन एक दोतोर स्वता कोण जावन ताणें हे सगळें हे कार्य फुडें केलें आसा फूल गोवा गोंयभर आनी द रिस्पॉन्स हॅज बीन व्हेरी फॅन्टॅस्टिकली. आतां डॉक्टर संदीपान आपल्या उतरांनी सांगलां की आयज सगळ्यांक हेल्थ इश्यूज सगळें आसा. प्रेशर प्रॉब्लम हेल्थ प्रॉब्लम किडनी फेलियर्स हें तें सगळें. हें कित्याक जाता आयज आमी काळजी घेना. चड आमची महिला आपले घर सांबाळटात आपले भुरग्यांक सांबाळटात थोडे सर्विसीक आसतात आनी तो करून दवरून ते डिक्लेर दी हेल्थ डिक्लेर दी त्रास कोणाक तांकां त्रास आवय समज कोणाक आवय बाबा त्रास जाता पळय शाळेंत समाय कोणाक सगळे फॅमिली बाय तातूंत एंटेंगल जाता बिकम व्हेरी व्हेरी डिफिकल्ट. द होल थिंग गोज ऑन अ बॅक फूट. त्या खातीर डॉक्टर प्रमोदान चिंतलें आमचे चीफ मिनिस्टर वी वील टेक दीस कार्यक्रम एंड आय एम हॅपी डॉक्टर फॉर ऑल युअर सपोर्ट. डॉक्टर इज व्हेरी नायस. एक्चुअली म्हाका स्लॉट मेळपाचें मातशें डिफिकल्ट आसलें सम आय मॅनेज. थँक यू व्हेरी मच. I would also like if I could have it in some other area like Kumbh and pasture all the areas will be covered up. But now since it's at 5th July, the last day, if luck is good, then probably if extended, maybe we will take that program for a year. Ayurvedic is a slow treatment, but you get all free medicines. And I'm sure last time almost 135 people were there in Georgia and almost 115 and here I'm sure as खूप लोक भितर बरें काम केलें सगळे आमचे 5 मेंबरांनी बूथ अध्यक्ष सगळे सॉंग करून तांणी इन्फॉर्म केलें बट थोडे लोक शेतांत गेले आसा आनी नाल्यार येतले 1 to 9 to 5 म्हणल्या बद्दल दी वील ऑटोमॅटिकली कम हियर एंड द नंबर्स वील बी गूड डॉक्टर सो नथींग टू वरी अबाउट. सो मातशें सांगात आतां वचून सांगात मातशें यो टेक द एडवांटेज ऑफ दीस हेजो लाभ घेवपाचो गरज आसा. आमचे ऑफिसीस ओपन म्हापसा टिकट आमची जाली तें डेवलप जाता आतां लॉट ऑफ टॉक्स गोईंग ऑन कित्याक गोईंग ऑन मुवींग अरावंड लोक सांगता विचारतात म्हाका ग्लेनबर्ग वॉट इज गोईंग ऑन टिकट कोणाक मेळटा आनी टिकट पार्टी थारायतलो ताचे हरकत केला आमचें काम चालू आहा तें चालूच आसा. सो दॅट डिसिजन विल बी टेकन. सो नथींग टू वरी अबाउट लेट इज ऑल कंटिन्यू टू डू द गुड वर्क आनी तुमचो सहकारी लास्ट 10 years म्हाका दिलो आसा तुमचो मोग तुमचो सहकारी तसोच आमी चालू करुया आनी येता ते इलेक्शनाक परत भारतीय जनता पार्टीचो झेंडो आमी उबारून परत जिखोन लेट इज परत आमी आव्हानां घेतलेले फाटीं पडलेले आसा सगळे वयतले ते फाटीं परत आमी जाग्यार मेळया आनी तुमचोच सहकारी तुमचोच सपोर्ट तुमचो मोग जाय आय एम शुअर दॅट आव्हानां कॉन्सेप्ट बॅक अगेन वील द बेटर विल ऑफ भारतीय जनता पार्टी आमचो कमळाचो झेंडो आमी उबारून घेतले. सो वन्स अगेन सगळ्यांक